Hančar i sinem prilaze Emiru i Mine, koji pričaju pored bazena o tome da li bi Emir želeo da ima brata ili sestru. Hančar im daje Efehana da ga prošetaju, a ona ostaje sama sa sinem. Sinem priznaje Hančar da pije tablete protiv trudnoće i da ne zna koja je najispravnija odluka. Mukader i Metin su joj za petama i uvijek su u svakom dešavanju njenog života. Ona ne želi da rodi dete čoveku kao što je Metin, pa čak se plaši i da spava pored njega. Sinem pita Hančar da li je Džihan to primetio, a Hančar prolazi kroz glavu dogovor koji ima sa Džihanom, moleći se za sinem da samo malo sačeka. Hančar govori da će jednog dana možda sve biti drugačije. Džihan je u kancelariji sa Beren i pričaju o imovini koju je Sila tražila. U tom trenutku u kancelariju ulazi Engin koji govori da Sila zahteva da se na ovom popisu imovine nađe i stara kuća. Džihan tada lupi šakom od sto, govoreći Enginu da je on sada skroz na Silinoj strani i da sigurno želi deo imovine Deviloglu sebi. Engin tada kreće da se sukobi sa Džihanom i dolazi do velike svađe. Metin ulazi u kancelariju i spreči dalji tok ovoga, govoreći Enginu da ide i da će kasnije popričati. Džihan govori pred Metinom i Beren da stara kuća nikada neće biti na tom spisku. Metin kasnije odlazi u svoju kancelariju i prenosi Sili šta se desilo. On joj govori da radi svoj posao kako treba, ali da mora da shvati ko je šef ovdje i da se ne zanosi previše. Esma je otišla na pregled kod doktora i on joj govori da je njena bolest napredovala i da mora piti tablete, pa da čak može doći i do operacije. Esma ne želi spas za sebe. Ona govori doktoru da nije zaslužila da joj bude bolje i da čeka svoj kraj. Doktor pokušava da urazumi Esmu, ali ona govori da ga samo moli da ništa ne kaže Ertugrulu. Doktor teška srca pristaje na to, ali da Esma dođe za mjesec dana opet na kontrolu, jer možda bude promijenila svoju odluku. Nakon što Hančar i sinem uđu u vilu, Mukader ostaje sama sa sinem, govoreći joj da sutra ima zakazan termin kod ginekologa, kako bi provjerili da li je sve u redu. Kako će se sinem izvući iz ovoga? Džihan dobija poziv od doktora koji mu prenosi sve što mu je Esma ispričala. On govori da je imao jako čudan razgovor sa ovom ženom i da ona u velikoj depresiji, te da neko mora razgovarati sa njom. On govori kako se Esma predala i nema razlog da nastavi da živi. Džihan ovu stvar shvata ozbiljno, te se odlučuje na jedan korak. U vili, Hančar vidi da Olga nosi neki veš u korpi, te je pita da li je ovo Čemilovo delo. Olga govori da jeste, a Hančar uzima korpu, govoreći da će se ona pobrinuti za ovo. Hančar tada vidi u Čemilovom džepu od pantalona račun u pansionu u kom je boravila Esma, te shvata da ovdje nešto nije u redu. Čemil se vraća sa posla, a Derija ga dočekuje tako što stavlja ruž na usne, jer želi da se takmiči sa Olgom. Čemilu nije do priče sa Derijom, a ona ga tada namjerno poljubi u kragnu košulje. Čemil ne shvata da ima ruž na košulji, ali po dolasku u vilu Olga to vidi, te shvata šta Derija zapravo želi. Po dolasku u Hančarinu sobu, Čemil govori Hančar da ima problema sa Derijom i da ga ona ne ostavlja na miru. Hančar ipak zanima druga stvar, te pita Čemila kako on saznao za pansion u kom je boravila Hasret. Čemil se izgubi u svojim mislima, jer ne zna šta da kaže, te govori da joj je on možda to rekao, ali da su tada imali velike obaveze. Čemil izlazi napolje, a Hančar još više ostaje u čudu. Nešto kasnije, Džihan prilazi Čemilu koji sedi pored bazena i pita ga da popričaju. On govori da je platio najboljeg doktora za srce kako bi pregledao Esmu i zaključak je da se Esma predala i ne želi više da živi, a pogotovo ne želi da se leči. Džihan govori da on bio ljut na svoju majku sve dok je nije video u bolničkom krevetu. Tada se plašio da će izgubiti bitku i da će se onda pitati ceo život šta bi bilo da je uradio nešto drugačije. Džihan ustaje, govoreći Čemilu da razmisli o tome da popriča sa svojom majkom dok ne bude kasno. Da li će Čemil pristati na ovo? Engin dolazi kući i vidi ukrašen sto za večeru. On pita Silu šta slave, pa je odlučila da ovako sve lepo spremi. Sila vidi ranu na Enginovoj usni, pitajući šta se desilo. Engin odgovara da se danas sukobio sa Džihanom, ali da ne žali zbog toga, već ga je izazvao i sada je u Silu do kraja. Engin odlazi da se presvuča, a Sila zove Deriju kako bi se sutra našli i popričali o novom vlasništvu kuće.
Nakon poziva u Hančarinu kuću dolaze Olga i Gulsum, a Olga daje novac Emiru za urađen posao u vezi ispletenih kesica. Međutim, to Deri smeta, a Olga govori da Emir makar radi za razliku od Derije i koristan je. Derija tada kreće na Olgu, ali Gulsum ih zaustavlja da se ova svađa ne nastavi dalje. Cemil uveče u sobi razmišlja o svemu što je Džihan rekao i odlučuje da nazove Esmu na telefon. Esma se zbunjeno javlja jer ne može da poveruje da je Cemil stvarno zove. On je pita da li odgovara da se nađu sutra ujutru na plaži, da popričaju, na šta ona sa osmehom pristaje, govoreći sebi da je ovo Božje čudo. Sutradan ujutru Hančar prati Cemila koji odlazi da se nađe sa Esmom u parku pored plaže. Cemil prilazi smireno Esmi koja se nadala da će Cemil drugačije postupiti danas. On je pita kako je, ali iskreno kako je. Esma sakriva ono što je pričala sa doktorom kako ne bi zabrinula Cemila sa svojim zdravljem. Ona govori da je dobro, ali da se njeno telo ne osjeća tako. Esma pita Cemila kako su on i Hančar, a njegov odgovor na to je da bi bili bolje kada bi ona otišla. On dodaje da ne viče na nju, da nije ljut niti bilo šta, već je moli da ode i da proživi svoje posljednje dane lepo ili da krene sa lečenjem, samo da njih ostavi na miru. Esma sa suzama u očima govori da će otići, ali nakon što se okrene, Hančar staje ispred nje, govoreći da sada niko neće ići dok joj ne kažu šta se dešava. Ona govori da je vidjela kako se Cemil sastaje sa Džihanom u vili i da nešto skrivaju iza njenih leđa. Esma se okrene prema Cemilu, govoreći da je njen brat u pravu što ne želi da se viđa sa njom, jer je Esma skoro izašla iz zatvora i optužena je na najgori čin. Hančar krenu suze niz oči, a Cemilu kroz glavu prolaze misli kako to da Esma nije otkrila pravu istinu kada je već sada imala šansu. Esma govori Hančar da se više neće vidjeti, te odlazi uplakana, a Hančar ne želi da progovori ni reč sa svojim bratom. Derija čeka Silu u kafiću i postaje veoma nervozna jer ne zna šta da očekuje od nje. Sila se pojavljuje u jednom trenutku, ali polako se približava Deriji, tako što naručuje najlepši kolač i čaj. Sila odmah prelazi na stvar, govoreći da niko nije smeo da izađe na put Džihanu za staru kuću, koja je sada Hančarina, ali da je zato ona krenula po ono što joj pripada. Da li će Derija biti na Silinoj, a ne na Hančarinoj strani, samo kako bi dobila neku korist? S druge strane, Mukader i Sinem piju kafu pre polaska na pregled. Nakon što popiju kafu, Mukader ulazi u automobil i vozi Sinem na jedno mesto. Međutim, Sinem biva loše i ona zaspi. Nakon što se probudi, Sinem se nalazi na jednoj stolici u napuštenom skladištu. Mukader joj tada govori da će joj sada biti lakše, jer nikada više neće imati decu, a pogotovo ne sa čovjekom kojeg ne voli. Sinem ne može da dođe sebi jer je popila nešto što je Mukader stavila u kafu, ali je moli da ne radi ništa, te da nikada više neće piti tablete i da će uraditi sve što Mukader kaže. Da li će Mukader imati milosti i pristati na ovo?